Okay guys, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag sa tanan guys, okay? Mamaya po tayo mag-live guys na mag-upload muna tayo sa Angle Guide Sweet Race National 3D Lotto Sweet Race, no? Sa gusto lang musabay sa atong numbers to talk to Sweet Sir, good morning and maayong buntag kaninyong tanan diri sa akong channel, no? To talk to Sweet Sir and good morning and maayong buntag and good day, no? Kinsa tong gusto mo sabay sa atong numbers karon guys, like, share, comment po. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Huwag na natin itong patagalin guys, di ba? Ito po. Oh bibi bibi, muda og ta karong adlaw. Swerte, ohoy. Gipilit gid na siya, swerte sir. Unsa karon March 10, no? March 10, 2025. National 3D Lotto. Nako. Wag nang patumpik-tumpik pa guys. One like, share, and comment. Mamaya po ay live pa tayo mamaya guys. Alas 2. Pagkatapos lang draw. Ila-live po natin yung 4D at saka last 2. Kasi meron pong tayong 4D mamaya, no? Atangin ninyo ang akong live unya. Diri sa atong channel. Alas 2. Yung live natin, ila-live natin yung 3D Lotto Sweet Race at saka 4D Lotto tonight, no? Last 2. Mga alas 2 po yung ating live mamaya, ha? Okay, hintayin niyo po yan kasi mag-live po ako mamaya. Kaya ano pang hinihintay natin guys? Good morning. Good morning. Paki-share po atong video guys. Na i-share po. Guide po tayo dito sa guide. Sharo di mabugha ni. Sharo. Ato na po ni bay, no? Number 36 last to gihapon, no? 36 last to. To check to swerte siya. Baby, akan. Yan po. 36 po yung last to. Comment lang po. Pag-share ninyo atong video guys, ha. 36. And then, next. Number 8. Number 8. Next and next. Oy! Oy! Agoy! Nagoy. Next. So may next na to, ani guys. Okay. Number 5. Okay? Number 5 po guys. Mayroon tayong 6, 5, number 8. 6, 5, 8. Take note. Target rumble. Hold draw. Unsa karon? Monday. Morning atong i-hold draw karong Monday. 6, 5, 8. 6, 5, 8. 6, 5, 8. 658 nakuha niyo guys 658 and then next na to mayroon tayong 653
Daog lagi ni guys. Daog na ni. 653. Comment lang po kayo dyan. 653. And then next na to. Next pattern ay mayroon tayong 836. 836 oh. Nindot kayo ni mga numero na to karon. Daog kaayo. 836. Pinaka last na to nga numbers ay ito pong 853. 853 po. 835 no? Okay. Good morning. Maayong buntag. 835. Alright. Yan po yung pinaka last natin nga numbers sa Angle Guide Sweet Race 835. Okay, magbigay po tayo ng banatan ngayong araw po ito. 1 numbers, 1 combination, isang numbers lang po yung lalabas. Ito po, paki-share, paki-comment po. Ito po, number size, number 3, number 8. Yan po, ha? 638. Target. A rumble. Bagdukanan. Monday. Yan po yung ating banatan sa Monday. Monday. Beautiful Monday. Yan po. 638. Sa March 10, 2025. Yan lang po guys. Good luck and good morning. Maayong buntag guys. Ito lang po ako nagtatapos sa aking video.